Emergencia nacional, esto no es un simulacro, esto no es un simulacro. Area system type. Mega.
How to escape the heat if you don't have an air conditioner. This only takes 5 minutes. Tired of hot and stuffy rooms during summer? Just
Vigtig meddelelse. Lydadvarsel, vigtig meddelelse. Lydadvarsel, vigtig meddelelse. Lydadvarsel, vigtig meddelelse. Lydadvarsel, vigtig meddelelse. للخروج والاستعداد للاحتماء على الفور. Interrumpimos la programación habitual debido a una emergencia nacional. Manténgase atento, ya que se darán instrucciones importantes.